Halo teman-teman, kita lanjut lagi nih ya teman-teman. Video Levin bermain ikan teman-teman. Oh, ikan hiu kok deh. Oh, ikan mas. Oke ya teman-teman, jangan lupa ditonton ya teman-teman. Oh, tonton dulu nih video kami nih. Udah malam kan deh. Oke ya teman-teman, jangan lupa ditonton ya teman-teman video kami ini teman-teman.